सानाम को सगुंदराम मेना नोआ सांतार सावता यूट्यूब चैनल रे तो सानाम को गेले साड़े के गोड़ जोहार तेहें दो पुरुलिया रे जहाँ तो चको दाबी दाबा निये को मिटिन को दोहो कदा तो उना को निये कटी बन गपाल मारा और चौना को वीडियो कटी बन नेल काट लगे जोहार गे इᱧᱟᱹᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱠᱩᱞ ᱵᱟᱥᱠᱮ बागमुंडी मुलुक रेन भारत जाकत माझी पारगना महल रेन माने बागमुंडी मुलुक पारगना। अच्छा तो नोय तेहें जे नुना गान भीड़ नेलोक कना से नुना गान गाड़ी आते नुना गान हॉर तो ना चेत व्यापार कना से चेत इदी कते नुना पे भीड़ के से ओका पे चला कना नुना कटी एम लई के तेहें जहाँ भीड़ हुई कना नोआ भीड़ हुई रेना कारण दो हुयुक कना जे पनत खना भारत जाकत माझी पारगना महल खना गोटा हुई कना जे प्रत्येकटा जिला रेन डीएम को तेहें आबुआ नोय जे चिकिते ऑल पढ़ाओ बखरा प्रत्येकटा ब्लॉक रे जाते स्कूल हुयुक मा कॉलेज हुयुक मा नोआ को सावते आबुआ जे आदिवासी को जहाँ अधिकार रेना कथा मेना तबोना जहाँ तो बीर बुरु दाग दरहा नोआ कोरेना कथा इदी कते नोडे दाबी दावा तेहें एम रेना कथा कान तबोना ओना लेकाते प्रत्येकटा जिला रे पनता जहाँ गोटा बुटा ओना लेकाते प्रत्येक जिला रे डीएम ठेन तेहें दिन रे डेपुटेशन बन एमेना। अच्छा तो नोय जहाँ डीएम डेपुटेशन चला हुई कना नोआ तो ना ओकालका माने शुधु पुरुलिया से आरो एमन जगह को माने नोआ डेपुटेशन रो गड़ो कना से चे लेका से तिना गान दाबी होते से चे लेका माने डेपुटेशन हुई लगी। हाँ तो कथा हुई कना प्रत्येकटा जिला रे नोआ तो हुई कना जहाँ जहाँ करे के अब सान्ताड़ मेना आकाद कोआ भारत जाकत माझी पारगना महल ऑर्गेनाइज मेना आकादा ओना जिला करे के तेहें नोआ अबुआ दाबी को इदी कते माने डेपुटेशन एम हुई कना। हाँ शुधु अब पुरुलिया जिला इके दो बांग पुरुलिया मेना बाकुड़ा मेना आकारा झाड़ग्राम मेना आकारा मेदिनीपुर मेना आकारा नौका जहाँ जहाँ करे के अब महल रेना ऑर्गेनाइज भागे मेना आकारा ओना करे के तेहें डेपुटेशन एम हुई कना। हाँ दाबी साकाम को ना चेलका माने तिना गान दफी दाबी साकाम को दो मोटामुटी जा आलोचना हुई लेना ताते 13टी दाबी ताहे कना 13टी दाबी खना आरो एकटू कम कते आलोचना रेना कथा कना तबे हाँ फाइनल दाबी जहाँ को मेना आकारा ओना दाबी दो नितों निहोर ठेज दो क्लियर बनु आकारा ओना दो जिला लेवल रे हाँ को रेडी करा ओना दो दिनंगे बन बडाय नाम दाड़ेया आछे आमा अपरुम लैया। जोहार सनाम को गे इᱧᱟᱹᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ हुई कना धीरेन चोणे आजुदिया मुलुक जोगो पारानिक माने नोआ इतो जहाँ डेपुटेशन पे चला कान दो तो नोआ माने दाबी साकाम को जहाँ माने आपे पे सपड़ाव का तेहें नोआ या डेपुटेशन रे नोआ डेपुटेशन रे तिना गान दफाते दाबी पे जानाव दा डेपुटेशन रे जोहार गे ओना मारांग सरी सांतार जहाँ न्यूज मेना उनी हो आडी सारहाव एम हुई कना अब बन बाड़ाय गया भारत दिसम रे आडी गोटा स्टेट रे आडी गोटा राज्य रे अब सांतार मेना बना और तेहें अब जहाँ सुतम कना जहाँ तोड़े सुतम ते तलमीर अगर बना हुई कना माझी सिस्टम जहाँ दो बन बाड़ाया भारत जाकत माझी पारगना महला पनत रेना दू दिलाते तेहें अब पश्चिम बंग रेना आडी उत्तर जिला खन के तेहें 7 तारीख मेन दो तेहें अब गण डेपुटेशन मेना ओना हुई कना ग्राउंड रेना जहाँ प्रॉब्लम को साथे अब सामाजिक खन एथब के अब डेवलपमेंट धरी जहाँ रेना जहाँ को दाबी मेना ओना को दाबी आते के तेहें अब डीएम ठेन बन सामांग दापरामो कना और ओना मध्य उल्लेखयोग्य जेमन हुई कना बीरेना हक एसटी फेक एसटी ना अब दाबी जहाँ बातिल ना इन तायम हुई कना अब सान्ताली जहाँ एडुकेशन डिपार्टमेंट नोआ मेना मूलत नोआ को साथे अब जहाँ हक नितो माने चाबा डहार अब जो मेना बना और तेहें जी अब सरकार नोआ रे अब गण बाय एम दा अब नुना माना आईन तहन तुलुज ओत हसा अब चाबा कना तेहें अब छाती को तेहें ओत हसा को हता दा उना मारंग एसपीटी सीएनटी एक्ट नोंकाना को मेना ओना ना रंगावन ओना ना जमेला बाखरा तेगे तेहें अब डीएम ठेन बन चला कना नोआ दो पनता सपड़ाव कना मानखान सानाम को हुलसा जोहार ठीक गया जहाँ दो आतुरेन गुरु गुरु को बन सेटेर आकान सानाम को गे मारंग का दो जोहार और कटिक को दो लासारे दुलुर एम काते मिद बार काते लैया तबना तेहें जहाँ खातिर नोडे बन सेटेर आकाना नोआ कोरना विषय वस्तु अब बड़ा दो अवश्य के लगती मेना तबना साव सावते तेहें भारत जाकत माझी पारगना महल जहाँ दाबी को तेहें सामांग का तबना ओना दाबी को तो जतो आबावान कान गया तो ओना लेकाते तेहें अब मेन जहाँ समस्या को बन नामेना आमरा जे समस्यार मध्य एखन आमरा बर्तमाने जे आछि सेई समस्यागुलो आमरा आज के प्रशासनेर काछे बा डीएम एर दुआरेर सामने आमरा
আমাদের বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করছি। আজকে আমরা জানি যে ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার জন্য লড়াই করতে হয়েছিল, আর সেই লড়াই এখন লড়াইয়ের ফলে আজকে দেশ আমাদের স্বাধীন হয়েছে ঠিকই, তেমনি ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসী হিসাবে যাদেরকে এখনো আমরা আখ্যায়িত করছি আদিবাসীদের, তাদের আজ ভাষা, লিপি এগুলোকে আমাদের শিক্ষার মাধ্যমে নিয়ে আসতেও কিন্তু আমাদের লড়াইটা করতে হচ্ছে। তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যে জল জঙ্গল জমির যে অধিকার 2006 যে আইন আমাদের সংবিধান দিয়েছে, এই আইনকেও আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গভর্নমেন্টের বা সরকারের এটাকে বাস্তবায়ন করার কোনো সদিচ্ছা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। তাই আমরা চাইছি যে আইনগুলো সংবিধান দিয়েছে আদিবাসীদের জন্য, সেই আইনগুলো আগে আদিবাসীদেরকে দিতে হবে। এই আইন মোতাবেক যতগুলো কাজ আছে এবং যারা যারা এই আইনকে বাস্তবায়নের জন্য যে পরিকাঠামো রয়েছে, সেই পরিকাঠামোতে যারা যারা দায়িত্বে আছেন, আমরা চাইব তাদের কাছ থেকে এই আইনের বাস্তব রূপ যেন দেওয়া হয়। এই বিষয়ে আমরা আমাদের আন্দোলন লাগাতার চালিয়ে যাচ্ছি এবং আমাদের দাবি দেওয়া যা আছে সেগুলো আমরা প্রশাসনের কাছে পৌঁছাচ্ছি। আগামী দিনে আমরা শুধুমাত্র এই জল জঙ্গল জমির যে অধিকার, এই অধিকার নিয়েই আমরা হয়তো আবার ডেপুটেশন দেওয়ার ব্যবস্থা করব, এবং এটা নিয়ে আগামী পদক্ষেপে যদি প্রশাসন এই ডেপুটেশনের পরেও যদি কিছু না উদ্যোগ নেয়, তাহলে আমরা কিন্তু এর পরবর্তী ধাপে যেতে বাধ্য হব। তো যাই হোক, এখন আজকে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে আজকে যে আদিবাসীদের যে তালিকা, সেই তালিকাটা প্রত্যেকটা এসডিও অফিসে লিখিতভাবে থাকা সত্ত্বেও আমরা দেখতে পাচ্ছি কি যারা আদিবাসী নয় এরকম মানুষজনকে আদিবাসী সার্টিফিকেট দেওয়া হচ্ছে। তার মানে কি আমরা মনে করব যে আজকে সংবিধানটা সরকারের দপ্তরে যারা বসে আছেন, এসডিওরা যারা বসে আছেন, তারাই কি এটাকে অমান্য করছেন? আমরা তো বাস্তবে এটাই বুঝতে পারছি, তাদের কাছে সমস্ত আদিবাসীদের তালিকা থাকা সত্ত্বেও কি করে আদিবাসী ছাড়া ও আদিবাসীদেরকে আদিবাসীদের সার্টিফিকেট দিতে পারছে। তো এই বিষয়গুলো নিয়েও আমাদের লড়াই করা দরকার আছে, এবং আজকে আমরা এই বিষয় নিয়েও কথা বলতে চাইছি। এবং এছাড়াও আমাদের যে শিক্ষার ব্যাপারটা নিয়ে আমরা জানি অযোধ্যা পাহাড়ে একটা আশ্রম ধর্মী বিদ্যালয় আছে, যে আশ্রম ধর্মী বিদ্যালয় যেখানে এই স্কুলকে পরিচালনা করার জন্য যে ম্যানেজিং কমিটি রয়েছেন, সেই ম্যানেজিং কমিটির মধ্যে রয়েছেন আমাদের স্বয়ং পুরুলিয়া জেলার ডিএম সাহেব, সেই ম্যানেজিং কমিটির চেয়ারম্যান। কিন্তু আজকে আমরা বাস্তব চোখে যেটা দেখতে পাচ্ছি, অযোধ্যা পাহাড়ের যে আশ্রম ধর্মী বিদ্যালয়, সেটা যেখানে 180টা বাচ্চা থাকার কথা, সেখানে 80টা বাচ্চা থাকছে না। এবং সেখানকার স্কুলটা দেখতে গেলে এখন সেটা গোশালা তৈরি হয়ে গেছে। তো ডিএম সাহেব যেখানে ম্যানেজিং কমিটির চেয়ারম্যান, সেই স্কুলের অবস্থা যদি এই হয়, তাহলে আগামী দিনে যে স্কুলগুলো আমাদের তৈরি হচ্ছে বা এখনো যে স্কুলগুলো রয়েছে, ম্যানেজিং কমিটি যেখানে রয়েছে তারা কিভাবে চালাবে এবং সেই স্কুলগুলোর অবস্থা কি হবে? তাছাড়া আজকে আমরা যেটা বাস্তবে দাবি করেই চলেছি যে সাঁওতালি ভাষা অষ্টম তফসিলিতে যুক্ত হওয়ার পরেও আজকে সেই ভাষায় পঠন পাঠনের যে কর্মসূচি, সেটা কিন্তু আমাদের কোনো সরকারি ভাবে সেটা ঠিকভাবে বা প্রত্যেকটা ব্লকে কিভাবে এই পঠন পাঠন চালানো যায় তার কোনো পদক্ষেপ আমরা দেখতে পাচ্ছি না। তো আজকে আমরা এটাও বলতে চাই যে এই অষ্টম তফসিলিতে যে ভাষা লিপিবদ্ধ হয়েছে এবং তার যে লিপি তৈরি হয়েছে, সেই লিপিতে পঠন পাঠনের জন্য প্রত্যেকটা ব্লকে প্রত্যেকটা স্কুলে যাতে এই অলচিকিতে পঠন পাঠনের ব্যবস্থার পদক্ষেপ নেওয়া হয়, তার আমরা আজকে দাবি করছি। তো যাই হোক, আমার যে ক্ষুদ্র বক্তব্য যে বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আমাদের এই ডেপুটেশন বা জমায়েত, সেটা হচ্ছে এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আজকে এসেছি। তো আর বেশি কথা না বলে এখানেই আমার बक्तव्य আমি শেষ করলাম। নমস্কার, জোহার, সালাম কগে মা নড়িগিন উচিত কামনা। जहाँ जमा प्रणता दिसम पचा चलाओ उनको अब संतान हपन भूलो कतन को दाव काटगुना नरे पुष्प से अबरान बागमंडी मुलुक परगना बाबा लेके तबना लोकुंदा जे एकेबारे जहाँ को आदिम को एकाई जहाँ को
मेनेक सेचेद आइदर मेनेक जल जंगल जमी आइदर से समाजारी आइदर नेरे को आइदर लिखित के उन्होंने तीन बन सके रखना अरे दूर बुझा भारत दिसम फुरगेल कना 75 बछर पारमेना एंते रहो जहां संविधानिक आइदर कना जहां आईनगत आइदर कना ओना चील काते नुकु सरकार चाहे पलमा सरकार होइछो चाहे पनत सरकार होइछो और ओना साथे प्रशासन को आबो एरे बुरुना को कुरुमुटोइदा तो नौनका नक्तरे आबो संताल अपना जहां जुमित कना ओना जुमित धरन लक्ति मेना और ओना साथे सुदान लोग लेकिना जे आबो जहां गेबन दिमाना जहां गेबन खोजा जहां इधर गहमत बन सनाक बना ओना हक इधर ले रही बगर बाबन नाम कदा चाहे आबो नंदनार परसी चाहे चिकी ओना साथे ऑफिसर ना इधर सनाम इधर हमें लिखित के आबो बार बार लड़ाई रे तिमु होई कांता बना लड़ाई रे आगु होई कांता बना एंते कान नो लड़ाई कोन दो 30 कल के जला बन सामा आय माले कना होय भाडुजा आय माले कना राजनीतिक कुछ चक्रातया प्रशासनिक लोभ बालुजा एंते रहो आबो जहां कना इधर सचक देना आबो जल जंगल जमीन देना आबो अरी चलेना आबो ले लक्षणा नो खोन बाबन सा नी नने जहां कोन सकर कना नहीं रिकन ने तो हो कदना ओना साव नुकु जा प्रशासन मेना कोन जाय डीएम मेना को उनको ना लुतुर कोय के बुझका मा माननीय डीएम महोदय तार संगे प्रशासनेर समस्त अधिकारता যাদের কানে এই মাইকের আওয়াজ যাচ্ছে আপনারা শুনে রাখুন আপনারা কি মনে করেছেন আদিবাসীদেরকে আমরা যা বলবো তাই শুনবে যেভাবে বলাবো সেইভাবে বলবে আপনাদের চালাকি আর চলবে না আপনারা এমন লোক এমন আপনাদের প্রশাসনে যারা বসে আছেন রাজনৈতিক নেতারা আমরা সান্তার যারা এমপি না কোয়া যারা একটা ভিডিও ওই আমাদের আদিবাসী নেতা নেত্রী যারা এমএলএ আছে যারা এমপি আছে আপনারাও শুনে রাখুন আজকের এই আদিবাসীদের দুরবস্থার জন্য যেমন ওই প্রশাসন দায়ী আপনারাও সমানভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছেন আপনারা জানেন না আপনাদের ভাবতে লজ্জা লাগে না আজ 75 বছর হয়ে গেল তাও আদিবাসীদেরকে দাবি করতে হচ্ছে কি তাদের শিক্ষার অধিকার দাও তাদেরকে স্কুল দাও তাদেরকে শিক্ষক দাও তাদের পরিকাঠামো দাও তারা তো অন্যায় কোনো অধিকার করেনি কোনো দাবি করেনি এই 75 বছর স্বাধীনতার পূর্তি বর্ষেও তাদেরকে দাবি করতে হচ্ছে শিক্ষার জন্য এর চেয়ে লজ্জার কি রয়েছে মাননীয় ডিএম মহোদয় আপনার লজ্জা লাগে না যারা এমপি আপনাদের লজ্জা লাগে না আদিবাসী সম্প্রদায় থেকে গেছেন আদিবাসীদের যে দাবিগুলো নিয়ে আমরা এসেছি আপনারা দেখুন স্পষ্টভাবে লেখা রয়েছে কি দাবি রয়েছে শিক্ষার দাবি আর রয়েছে জল জঙ্গলের দাবি এটা কি নতুন দাবি আপনারাই তো আইন করেছেন 2006 সালের বনাধিকার আইন কেন্দ্রীয় সরকার আইন করে দিয়েছে বলে দিয়েছে কি আইনে যে এই যে জঙ্গলে যে সমস্ত আদিবাসীরা বসবাস করে তারাই সিদ্ধান্ত নেবে ওখানে কলকারখানা হবে কিনা ওখানে স্কুল হবে কিনা ওখানে অফিস হবে কিনা ওখানে রাস্তা হবে কিনা আপনারাই ওই আইনে লিখে দিয়েছেন 2006 সালের বনাধিকার আইন গ্রাম সভাতে ক্ষমতা দিয়েছেন আপনার দিশন আপনারা আর আপনারা কি করছেন সেই 2006 বনাধিকারটাকে লঙ্ঘন করে সেই গ্রাম সভাকে অমান্য করে আপনারা চাইছেন এই উঁচা পাঁচালিতে আমরা কয়লা খনি করবো আর যদি আমাদের মারামারি খান এইটাকে উজাড় করে দিয়ে আপনারা ওখানে প্রজেক্ট তৈরি করবেন নির্লজ্জ নন আপনারা ওই এমএলএ নির্লজ্জ নয় ওই যারা ডিএম আছে ওই যারা প্রশাসনের লোক তারা নির্লজ্জ নয় আপনারা আইন করবেন আর আপনারা এই আইনটা ভাঙবেন বারে শিক্ষিত লোক বারে আইএস বারে আইপিএস বারে আমার এই এমপিরা মেম্বার অফ পার্লামেন্ট বারে আমার আদিবাসী এমএলএ ভাই বন্ধুরা লজ্জা লাগে না আপনারা একই সঙ্গে 2003 সালে আমাদেরকে দিলেন কি না আমাদেরকে সংবিধানের 8ম তফসিলভুক্ত হয়ে গেল আমাদের সান্তালি পার্সি বিরাট গৌরবের বিষয় 2005 থেকে চালু হয়ে গেল সান্তালি মিডিয়ামে পঠন আজ ইউজি থেকে পিজি পঠন চলছে আপনারা ঘাট পিটাচ্ছেন ঢাক পিটে বলছেন পশ্চিমবঙ্গ হচ্ছে এমন একটা রাজ্য গোটা বিশ্বে প্রথম সান্তালি মিডিয়াম ইউজি থেকে পিজি চালু করেছে অনেক ধন্যবাদ অনেক শুভেচ্ছা আপনাদের কিন্তু একটা ওই সান্তালি মিডিয়াম ইউজি থেকে পিজি চালু করলেই হলো তার বিল্ডিং এর দরকার নাই তার শিক্ষকের দরকার নাই তার সিলেবাসের দরকার নাই আর ওই নতুন শিক্ষাবর্ষ হয়ে গেল সবাই বই পেয়ে গেল আর সান্তালি মিডিয়ামের ছাত্রছাত্রী তোমরাও চচ্ছুত তাই তোমরা কিন্তু বই পাবে না এ কোন ধরনের আইন বাবু আসাই আপনারা কি মনে করেন ওই আদিবাসীরা জঙ্গলে থাকে বলে ওই আদিবাসীরা নিশ্চুপ সমস্ত আইন কানুন মেনে চলে বলে ওরা কি তাদের কি কোনো বোধ নাই তাদের কি কোনো জ্ঞান নাই তাদের কি চেতনা নাই সব চেতনা আছে
আজ আদিবাসী মানুষরা সচেতন, আজ আদিবাসী মানুষরা সংঘবদ্ধ, আজ আদিবাসী মানুষের হাতে আইন রয়েছে। যদি অযোধ্যা পাহাড়, ওখানে যদি আমার মারাঙ্গুরু থানকে কেউ হাত লাগায়, ওখানে আমার সুতান টানে, ওই সুতান টানে যদি কেউ হাত লাগায়, যত বড় নরবি হোক না কেন, আমি আমার তীর ধনুক বের করবো। আশা সব থেকে হোক না। মনে রাখবেন আপনারা, আদিবাসীদেরকে ওই দমিয়ে রাখার দিন শেষ। আজ অসংখ্য সংগঠন গজিয়ে উঠেছে, তারা ডানা মেরেছে, তারা তাদের হক আইদারকে বুঝে নিতে চায়। তাই প্রশাসন, আপনারা সহযোগিতা করুন। আপনাদেরকে বলছি, আপনারা আইন মানুন, আইন মেনে 2006 বনাধিকার প্রয়োগ করুন। কার আদেশে, কার নির্দেশে আজ 2006 বনাধিকার আইন লাগু হচ্ছে না? কার নির্দেশে আজ পশ্চিম বাংলার মুখে একটু গ্রামসভা গড়ে উঠল না? কার নির্দেশে আজ বিভিন্ন যে সমস্ত সান্তালি মিডিয়াম স্কুলগুলো রয়েছে সেখানে স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগ হলো না? কার নির্দেশে আজ নতুন শিক্ষা বলছে ছাত্রছাত্রীরা বই পেল না? সব হিসাব আমরা টুকে রাখছি, সব হিসাবের জবাব আপনাদের একদিন দেব। বয়াকো নিশিকো দুই দাদা দুই বাবা আমি তিন কম্বন হয় কেনা নিয়ে না কারণ আমি না নয় মনে হই না কুলের বাবু তো প্রতিনিধিমূলক বিবেচন করাবা Mulukian pargana baba tu bukan nehor saya kena apa tu kom kata gitu tabun pe. Menkan moal gitu kuna hota sarana kamu bangka. Abo santal hopan jahat din jiwat banta है ना jahat din बीर banta सिद्धू कानो चांद भैरव बाबा तिल का नदिया इन्हें माबा मंदिर है ना abo ahor morana মায়াম লিখিনা রঙিন জল জঙ্গল জমিনের অধিকার 1 ইঞ্চি ছাড়ব না কারো যদি ক্ষমতা থাকে নিয়ে দেখাবেন আর তার সঙ্গে বলে রাখছি এই যে শিক্ষার অধিকার আরে মানে কত মানে জ্ঞানহীন লোকেরা এতটুকু জ্ঞান নেই আরে শিক্ষার অধিকার এটা তো সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত আছে সাংবিধানিক অধিকার আপনাদের দিতে কিসের এত বাধা আজকে মেলা খেলা করতে লাখ লাখ কোটি কোটি টাকা খরচা করতে আপনাদের বিরাট মজা লাগে আর আদিবাসীরা যখন শিক্ষা নিয়ে একটা স্কুল চাইছেন শিক্ষক চাইছে পরিকাঠামো চাইছে বই চাইছে তখন আপনাদের পয়সা নাই টাকা নাই কি ধরনের আপনাদের বিচারিতা এই বিষয়গুলো আপনারা শুনে রাখুন আবার জুনে যে পানা আর যাহাতিনা মুকুকু কুরুমুতুমা আবো আবো হক এইদের বাঞ্চাও কিয়াবন সিধু কানোয়া চাঁদ ভৈরা ফুলো ঝানোয়া মায়াং আবো হরমরমনা জীবनमा मेनखान आबोआ हक ऐदर दो बाबन बेचोरा मानियो को कथा मेन कते आर में दाव सनम को हुनसे जोर बाय चकते ये कथा दाडे इंचो किला दे जोहार दिन बन तहना उनका और 3 दिन होड़ा भरसार बन तहना अब तो लिया मंडी किसड़ किसकु रपाच को तहना किसकु रपाच को मंडी किसड़ सरन सिपही तला अबोरन गे राजा को तहना तला अबो राजा चिता मन बेना दड़े होड़ा भरसार नित हो चिता मेना पना उतु बुलुंग सुनुम जावा छाता जतो किछु रे जहाना किछु के दरकार हट ठन मन चला कन हट ठन भरसा कते मिना अब लाइफ डिफेंड कदा पूरा हट ठन जतो किछु चिदा निता बो उनका ओका दमन तुरी दड़े अब तो बामन दड़े उना गबन दुर्बल गया कि जहाना दबी दबा समय हो एटा हट ठन मन चला कन दबी दबा उनी तो इच्छा मते माम गया तो हड़ा भरसा मिना मिया जेहेतु आम निजेरा ओड़ा निजेर जुदी मालिकम तहन तब आम इच्छा मत जो किचुम कराव दाड़े आम निजेर ओड़ा जुदी एट मालिक तहन तमा आम यदि चला अंडे आम डिमांड चला आम इच्छा मत चला अंडे तो चाहे मालिक कनाय ओना ओड़ा रेन उनी गे जो किछु मेनटेन उनिया कथा तेगे चला ताहले ओना ओंका कथा दो अब नितो होड़ा भरसा मेना पना जो किछु लाइफ पूरा डिपेंड कदा होड़ा भरसा रे तीर को एमाबना तो बन हतावा से बन जहाँ तीन के बन नामा तबन खुशी बन तहना किंतु अब दिसम कना सानाम मानमी बन बड़ा सानाम सान्ताड़ हर बन बड़ा जे दिसम दो आबोआ कना मा दिसम दो किंतु आबोरन उनका लका हड़ कुर को ताबन उनका लका जहां बन बुझे ताबना जहां उनकान हड़ मेना को ताबना उनका चिदा मन तिंगुए कोना इने तो क्वेश्चन दो खराब दो कहल को मने बखान मने जे बड़ा भाषण भाषण में बांग माने खराब बुझे से अब माने निजेरा भरसा चिता बनू बना हड़ा भरसा चिता मेना बना हड़ा भरसा मेना बन तेगे तो इच्छा मत अब को सता बना अब जेहेतु आंजम हुई कना पार मझी पारगाना महल को सेंगल अभियान को चेक को मेना तबना किछु मेना तबना सान्ताड़ को गे
मेना तबना किंतु जुमिद कते चेदा आमन कमी दा जतो हर साउस तोड़ जुमिद कते खपरी तबम चेदा सृष्टि कना मिद टुकुन टाका पैसा लगी समाधान ना मन चेष्टा मन बिच्छिन्न लेखान तो बांग हुई तबना तो समाधान कते जुमिद ऑन बन सामनाम संताड़ मन को अब दुर्बल पॉइंट चेत बन बन बुझ दाय मन जेमन अब ओका ओका दुर्बल पॉइंट मेना तबना निजेरा भूल निजेते बुझना मन चेष्टा मन सेड़ा मन सनाम होड़गे निजेरा भूल बांग नेल तो हड़ा भूल बन नेल बन चला किंतु अब नेल कोन नेला बेसी संतार संतार चेना रे बेसी हमला को खबर तबाम बेसी को सृष्टि ना चेष्टा किंतु दिकु छति गिद खपरी को जाय सला गे संतार सला किंतु ओंडे दो हड़ बांग को शुरू संतार 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 खपरी समय जतो को दाल ये आत्मराव पे को संतार संतार किंतु दिकु सला जखन खपरी तबाम तखन दा बका बांग को शुरू दिकु सला तुरुक सला जाय सला गे काल का अब गाते गाते चितार हिंसा हिंसी तहन कना बया बया चितार हिंसा हिंसी संतार संतार चितार के हिंसा हिंसी तहन कना हिंसा हिंसी मन चावाय मन जहाँ तीना अब तलार खपरी तपम हिंसा हिंसी हुई रहो किंतु एटा हड़ जखन को आरपो एटेक रना को चेष्टा दा तखन द मिद साथे गड़ो एम हुई जहाँ तीने निजेरन हड़ दो जहाँ तीने खराब रहो जहाँ तीने अटी अडिस गेम नेले रहो हिंसा हिंसी नेले रहो किंतु उनी तो साव दो माय में निजेरन जेतु कनाय निजेरन जहाय कना उनी दो संग माय में सब समय उना दो इन मेना कारण दो कना हड़ दो आम साहाय्य लगी दो बाय जुआ निजेरन आतरन गिदरे कना से निजेरन ओड़ा रन गिदरे कना उनी दो निजे गे नेले हेत तो पहिलो से तो माने नो को इन दो खराब किन बुझा हड़ ठन तो दबी दबा का अदय हुई कान तबना अब स्वाधीन भारत होई कते रहो तो खराब बुझे हड़ा भरोसा रे मेना बना चेदा अब उना गे इन तो क्वेश्चन तीन जन हड़ा चितार रे भरोसा अब चेदा बन दोय दा अब इच्छा मतो खटा पना उना खातिर गे तो खटा बन गया को चिकतने चेरो बनुआ अब निजे निजे तब मुझे परगना महल को सेंगल अभियान को जहां तने चेक को मेना तबना जतो मिट कते मिट साथ साथ बन कमिया तला आदि नपाय आसे अब जेतु सिस्टम लाहा कोना के मेना को मेना तबना मजी परगना सिस्टम को तार कोनोते अब जेमन जुमिद तबन पे अब मजी सिस्टम को उनका केटेक तबन पे खराब बुझा नितो अब मन अवस्था रे ना बना काट को खपी को ना तबना अब तो सपाप जेमन ओना तो सब समय तहन तबन गया सिंद्रा करका मिचिल परे सब समय ना बन संगे का तो उनका अब सिस्टम तो उनका मेना तबना किंतु अब चिता मन मना दा चिदा मना बड़ा ना मन चेष्टा मन सनाम हड़ को मना मन पाय खुद मन रे खुद जेमन मांग था मन उनका परिष्कार भावते सफा सफी भावते मन समाधान ना मन चेष्टा मन पाय मन रे कट्टी जुलंग मिट कोनो खुद जेमन मांग था मन उनका भावते समाधान ही उनका मन चेष्टा मन खुद मन ठीक है तो समाधान होय ना किंतु मन रे खुद खुद तहनते इसला मन उनका लेखन होई को उनका लेखन होई को खुद जेमन कोय बांग तहन मन खुद तहन खातिर के नोका समस्या को होना जहां गे होयो ना के जेमन मन उजड़ कते ले मन जहां नवा ठीक होई ना सो ठीक भावते समाधान होई ना जतोड़ उनका को मना उनका एरखान दो ठीक ही इन दिन माने ले दो सहज जी किंतु कराव दो कठिन गया किंतु जतोड़ ते चेष्टा लेखान दो चेरा बांग करना और मी हर तुम चेष्टा लेखान ना के अडी कठिन साना भर तुम चेष्टा जतोड़ा के संसार में संसार बही कते बन दिसम लगी बन कमीदा तो जखन मन कमीदा संतार लगी अब दिसम हल लगी बन कमीदा बोंगा बुरु को लगी से अपड़ाम को लगी जेतु बन कमीदा मोनार मतो बन कई मन जखन मन कमीदा तो मोनार मतो मन कई मन चेर रहो कोनो खुद बांग थान मन जे नी तो पैसा हताव केदा नी पैसा हताव केदा पैसा खातिर नी तो ये नै दुर्बल नै तो ओना गेन मेना सानाम दिसम हर को चटा तबन पे और अब दिसम रे अब गे बन चला मन उनका लेका तैरी तबन पे जहाय गे और गड़ो को बन पे जहाय जदि तैरी कना उनकान हड़ उनी गड़ो माय पे उनी रे विरोधी तो बांग तिंगु कते उनी रे गड़ो पे बरंचो मामन तिंगु दाड़े रह चेदा बन विरोधी बन तायना
बरंचो सानताल लगी जुदी भालो किछु करा सनाए को जाय जुदुन करा सनाए पोना सनाम मानमी बोन पड़ो का सनाम तो ओनागिन मेना नितो हो अब हड़ा बहुत सारा मेना पना उनका लका जेमन निजरा कटाते निजर बन तिंगुन मन चेष्टा बन उनका लका तोरी तबना अब बन ले दाड़े बन जहां ओतरा अब तिंगु कते मेना पना ओंडे बन ले दाड़े बन जहां नवा दो इnye ओत कना निजे इnye जायगा कना ओंडे जुदी हड़ को मेता जहां तिंगु ओंडे जुदी मेता जे इnye जायगा ओंडे आम चेलिम तिंगु कना ताले ओंडे ओना दुर्बल लेंखान दो बांग कना आम निजे बुझ ना पतिया उई ताम जे हां नवा इnye जायगा कना इnye दिसम कना राज कना उनका लका तोरी तोन निजे दुर्बलता जहां ओना को कमजोरी को उनका केटेज होत तबन चेक अब दुर्बल ओना को दुर्बल तबन पाया तबन आर बन मि दिन अब दिसम बन राज के उनका लका बन तोरी नितो हिंदू राष्ट्र बनाव ना को चेष्टा कदा अब नितो जुदी आम बन एभेनो ताला दो चेचो ही ओना दो ले दो बांग गनो ले दो बांग ठीक है तो सनाम हड़ को चिठा तबन पे और अब हक आइदर रे लड़ाई तबन पे और जुमिद तबन पे हिंसा हिंसी पे कते और बन निजेरा दुर्बलता जहां ओना बुझना मन चेष्टा और बन केटेज तबना और बन जुमिद और बन अब दिसम रे राज बन हतावा चलो तले सनाम दिसम हड़ को तेना वीडियो तो इन दबी थाकना अब नेक्स्ट वीडियो रे बन ᱧᱟᱯᱟᱢᱟ चलो तले सनाम को गेले साड़ा की गोड़ जोहार।